앞으로 নির্পেন চক্রবর্তী হপং বুড়িজাক বুড়ি সামুং তাংজাক মখান কংসনের সাও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তো সেরে দেওয়া যায় না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি কেউ না থাকলে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেখি হলে নির্পেন চক্রবর্তী সাওই বাহাইকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহনায় গণতন্ত্র বা আংফানো খায়েন হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা খাইপর অঙ্কায় দশরথ দেব 12টা বুট ফেলেঙ্গই মুখ্যমন্ত্রী কেপেলাহা হাইকে সারনো বেলেখিনো লামসুগতে খুলুমকা হামবাই ওকে হাসন তিনি আবনো নিরি থানি সিলাইনা মুসুমানি ত্রিপুরা হাস্তেনি পলিটিক্যাল যে হিস্টোরি রাজনৈতিক যে ইতিহাস আবো খাখায়ো নং কাহাম খাইনো সুনো সাউই খানারি মানানা ওকে সারনো কইনাই ত্রিপুরা হাস্তেনি পলিটিক্যাল হিস্টোরি এবা তামনাই রাজনৈতিক ইতিহাস ন সুনো কিসা সাউই খানার না বাগৈ বেলেখিনো হামবাই টিএমবি তাকো आं पुलियानो सानामु जुमखायहाय एक्चुअली राजा थीमनि परे त्रिपुरा राज्य राजनीति शुरुमखा राजनीति खाली थांथनि चिनि बरकनि बसुक जराते बोल बसुक जराते जाया अब आं मसा सिसुया हायफानो सानामु जुमखा किसामा सासिने तो बिसि हासानि कक सागलागां ताबुरन्दी सिनी महाराज बी विक्रमनि पिरियड नि सिनि किसा सयति फेन हयतो राजानि बंनि साना थांगो कायसा कुसु किसा इयार मेनसन खायजागि मेनो हाबासो फेक्टरिं ला हायपानो आं पुलियानो त्रिपुरा हातो आगि किरात देश नि दंमोनि ठीक सिनरो 184 जन राजा यासानि खरकसा खुरुकसो राजां फुरनो चिनि हानि मुंखा किरात देश जमुखा 184 जन राजा आबुनि परे जमुखा ताबुक गोबां राजनीति नेतारक ताबुक बंनि एक्टिविटीज बंनि सामु हुमुनो नुगै जदिও जों कबि कमिटि सेक्टि फेनि एखनो ताबुक आंसाइ टकनाय मो बिसिंगो किसा कबि कक सामना जानि भिडिअ नाय टंनायरो पुलियानो बरकनो खाकुपुं बेलेखना हामबाय मारो तामिंखाय जों बोल बरन सिमिंखा अनेन कि शांति सानाय पुला सानामु जों निंखाय आङोबनो जे त्रिपुरानि पपुलेशन तैनो पुलां सानामु जों राजानो जों बोल होनमानि राजाचिनि बागै सामुंखाया नि आगि 30 বছর আগে 40 বছর আগেও রাজানো চাইয়া মানে মকক রং না তাবো কি সানানি বাকি সেই টক নাই কখায়ও বনো পপুলেশন আফরন চিনি রাজা जोंनो কাউন খাইয়া অর্থাৎ গণিকা রাজা जोंनो গণিউই आं बिसि साग्ला ताबरंदि 1881 आफरन चिनि जों किरात देश बरक गनि जाकमनि नुखा आफरो जों नुगो टोटाल पपुलेशन सासिनि जेतु समय शर्टन खानायगुलखाय आबो 1881 अर्थात 1881 टोटाल पपुलेशन दङ 95,637 जन आफरो किन्तु बरक बेसुबारि आपुना हारजाग्लिया एक्सेप्ट माने नेटिव त्रिपुरी शुधु त्रिपुरा सार दङ 83,237 जन ओमफ्राय आरो जों आधार बेंगली अर्थात थुरुकसा मणिपुरी मारवाड़ी बांगाली बरक दङ जतय 12,380 जन पार्सेंटेज वाइज आरो जों नुगो त्रिपुरा सारकनि नुगो 87 अर्थात 87.06 87.6 ओमफ्राय आधार बेंगली रगनि बारि मानि जों नुगो आरो बंनि पार्सेंटेज नुगो 12.94 अर्थात 12.94 अपनी पर आंनि इयार वाइज जों कमि फलायनो फायो आसामनि हालिया डाइरेक्ट 1941 थांसिबानो जेहेतु 10 বছর পর পর বড় গণি फैबा
1941 जों मुखावर 5,31,010 জন আফরকাই বারিমানি পার্সেন্টেজ जों मुखा 34.14 অর্থাৎ 34.14 বাড়িও ওকে টোটাল ত্রিপুরা সারক তঙ্গ বছর 3,18,359 জন ওকে जों এই যে 81 জরাও जों बोसोर बारिगि हांखाय 1,94,651 জন खा টোটাल ত্রিপুরা बोसोर बारिखा 62 জন जों 41 तंगमानि 1881 जों तंगमानि 87% फिया जों 41 कय 62% सफाइसियो ओके बिनि गानानि इंखाय तो जों राजतंत्र पाइखा राजतंत्र पाइ ताबो जों भारत अंतर्भुक्त मानि परे 1981 अर्थात 1951 जों गनिजाक मानि कक के तेबो किरिमा सिसांखा बक्तिके किरिमा सिसांखाय आफर टोटाल पपुलेशन दङ 6,39,028 জন इंक्रीज 24.56 टोटाल ত্রিপুরা 3,10,946 জন 41 তম जों 3,18,359 জন কিন্তু 91 जों तांगै 3,10,946 জন खा এই যে जों कमी फैमिनि जों कमी आरो फन बारिया कमी फैनाय न फैयो ओके ताबो आंति किसिसा 2001 नि सानाय 2001 जों टोटाल पपुलेशन का 31,99,203 জন इंक्रीज 15.74 কিন্তু ত্রিপুরা তঙ্গ বছর 9,93,426 জন ফেচিন ইনক্রিজ বছর চিনি ত্রিপুরা পার্সেন্টেজ 31.10 জন ফিয়া আদার বেঙ্গলি রহিন তংজনের বরক নিংকাই 69.90 নি থাকা বরকনি ইয়ার ওয়াইজ ধাবাল 3 ধাবাল 2 ধাবাল के बारी फलायनो नफायो आबनि परे 2011 टोटाल पपुलेशन 36,71,032 জন इंक्रीजिंग जों बोसोर 14.74 ओके टोटाल ত্রিপুরা बोसोर दं 11,66,813 জন आ जागा आदार बेंगली रो 2011 बारी खाचिनि साय যত মানে 51 नि सिमिन केनो बुनि जाति रक चिनसे बारिनानि शुरु ओंखा ओंखा बरक बोसोर थांखा 25,04,219 জন ओंखा म ओंखाय त्रिपुरानि पपुलेशननि सोमोन्दै आं बरकनो सायखनारि मानखा ओंखाय ताबो सानामु समाखाय राजा नि कखनो मा सानाय राजानो तो इसिनि राजनीति राजानो तो इसिनि इतिहास राजानो तो যত কিছু हाबोबाग्रा माने उ हानि राजा ओंखा आसगनो हालिया बीर बिक्रम महाराज बीर बिक्रमनि पिरियडनि सिमिन आं सानाय महाराज बीर बिक्रम 1908 19 अगस्त त्रिपुराव ब्रह्म किशोर निनग आचायख्या आचायै 1923 ख्रीष्टाब्दआव हंखायनो बराजा ओंखा बराजा पुरु बिनि बयस 15 বছর आबनि परे शर्ट केन मासाव 1933 इंसिनि 1939 जरा बपुरा यूरोप আমেরিকা রাশিয়া সারা পৃথিবী ঘুরি যাক বুড়িমানি পরে 15 বছর বয়স ত্রিপুরাও রাজামানি পরে মগুরিকা आं যতটুক সাইমানসাক পৃথিবী হাসাকাও রাষ্ট্রতন্ত্র কোন জাতিনি বিসা 15 বছর বয়স রাজা নিয়াকো আবো গ্যারান্টি তাবক চিনি বংশ जों চিনি মহারাজ ন মানকা মহারাজ বীর বিক্রম 39 বছর বয়স थैजाका कोनो जाति रकनी तमहनाय
বং চক্রান্ত কলাইয়ে বথিজাকা বথিমনি পরে মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী মহারাজা কিরিট বিক্রম বাঁচিরে না বাগে শিলং মাতংহা ओमफ्राय महाराज ও ত্রিপুরা হানি রাজা তিনতদিক বাংলাদেশনি থুরুকসা হইতে যত অঙ্করক মহারাজনি দোসা মহারাজা কিরিট বিক্রম বুথারনানি বাগै মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী শিলংগ মা তঙ্গিখা তো শিলংগ যাবত জীবনখা শিলংগ তর্ণ শুরু খাইকা শিলংগ পরিণ শুরু খাইকা আপনি পরে কিছু কক ব্যাক পয়েন্ট না চাইছে নাই যে মহারাজা 17 মে 1947 থিমেনি পরে তাবুক ত্রিপুরানি সবচেয়ে ফেমাস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ওকে এমডিবি কলেজ যাগো এমডিবি কলেজ মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী 9 সেপ্টেম্বর 1947 দিল্লি বসাই মহারাষ্ট্র মুঙ্গই বো স্কুল আর কলেজ সনামকা আদারওয়াইজ তো ফাইনাই যাবো ওমफ्राय 1871 সিনি আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি সনামজা আফরো রাজা বনিজিনি মিউনিসিপ্যালিটিনি চেয়ারম্যান রাজানি মুংকাই চন্দ্রমাণিক্য মহামকে চিনি কিসে কিসে শর্টটাই আং ইতিহাস না থাকা আপনি পরে তাবুক রঞ্জি কাঞ্চন প্রভা দেবী মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী ত্রিপুরানো চালকনানি স্বার্থে বিনি বিচারক ত্রিপুরা হানি রাজানি বিচারক মহারানীনি বিরুদ্ধে রাজানি বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রনি বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু খাইকা আন্দোলন শুরু খাইনে হিংকাই আন্দোলনী প্রিয়ত হিংকাই বন আংসানাই দশরথ দেব বর্মা কিন্তু দশরথ দেব বর্মা গণমুক্তি পরিষদ অর্থাৎ তাবুক জিএমপি হিংকাই বুঝিছবু ফুল ফর্ম সাইয়া পেন গণমুক্তি পরিষদ নি ফাউন্ডার হিংকাই দশরথ দেব বর্মা গণমুক্তি পরিষদ গঠন খাইমেন হিংকাই 1948 15 আগস্ট আবো গঠন খাইয়ে মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবীনি উকলগ মহারাজ বিক্রম থৈথাংমনি পরে বা আপি খাইয়ে ত্রিপ্রাসানি বিরুদ্ধে আন্দোলন সনামকা ত্রিপ্রাসান বুথারকা আং যতটুকু সাইমানসাক ত্রিপুরা রাজ্য যতটুকু উগ্রপন্থী ইংখা আবনি ধাবল দশরথ দেব বড় বুথারকা বেথারে শুরু খাইতে 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 যখন আনি চিনি রাজমাতা মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী তাই অমথিকে তংচুলিয়া ভারত স্বাধীনতা মানখা স্বাধীনতা মানমানি পরে ইন্ডিয়া বাই মার্চিং সিনে হিনে চুক্তি খাই মার্চিং মানি পরে ত্রিপুরাও 52 সাল লোকসভা নির্বাচন খা লোকসভা নির্বাচন তো আফরো সাধারণ নির্বাচন যদিও ইনফানো 51 সাল এফেক্ট ত্রিপুরা এফেক্ট খা 1952 সাল কেন দশরথ দেব ত্রিপুরাও 2টা আসন দङ কাইসা পূর্ব আসন কাইসা পশ্চিম আসন পশ্চিম হংকে জেনারেল পূর্ব হংকে এসটি এসটি শীত বুধ বাসাপুর হংকে আফরো ত্রিপুরা রাজ্য চিনিব যে আগরতলা সিমিনো কাইসা সাব ডিভিশন সাব ডিভিশন তংফুরো দশরথ দেব বর্মা সম্পূর্ণ আন্ডারগ্রাউন্ড বলঙ্গ হাবে রাজানি সিপাইনো কবি বেথারি দङ রাজানি বড় রগ্ন তাঙি হাকর কথাং ফব আপি খাই তংমনি জরাব নমিনেশন পেপার দিন বরক না রহরই নমিনেশন পেপার বমুংসিকা দশরথ দেব তাঙ্গি দশরথ দেব খাইনি বাধ্যতা আংখাঙ্কাই আফুরো 10,000 ইনাম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ত্রিপুরানো নাহার পেমনি পরে দশরথ আন্ডারগ্রাউন্ড বরক নি সাইমানে গুলি অর্ডার জিন্দাবা মুর্দা দশরথ যেরমি রিমান নাই 10,000 রাং মানাই আপি খালাই বন গুলি অর্ডার কি কথাং রমনি বলং হাবি দङ বলঙ্গ তংতো তিন দশরথ দেবনি নমিনেশন পেপার সাবমিট খাইয়ে পূর্ব আসন 1952
নির্বাচিত অঙ্গে 1952 এমপি অঙ্গে দিল্লি চলিখা আফুরুপান দশরথ দেববর্মা বরফ থানে হিলিবন বরফ ঋতুক তংখ কিন্তু দশরথ দেবখাই দিল্লিও থাঙ্গै দশরথ দেব বমুংরো হাইকে থাঙ্কা ঠিক আছে আপনি পরে শর্ট नमा সানাই তাবো পলিটিক্স গ্রাউন্ড তো जों তাবো নুকমানি ইয়াকটি সালাই বুতুম খাপো নঙ্গো খাপো অনেক কিছু ফাইকা আপনি পরে जों ত্রিপুরা নুখা 1963 1 তারিখ জুলাই অর্থাৎ 5 জুলাই হংকাইনো ত্রিপুরা রাজ্যকে जों মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে খরকচার নুখা আবো হংকাই শচীন্দ্র লাল সিংহ হংকাই 1907 दीन दयालनि बोसोला वाराणसी ताबो उत्तर प्रदेश जे वाराणसी दङ आ जायगानि बरकन महाराज वीर विक्रम तुई फेमिनि दीन दयाल हंकाय कायसा खुब फौजिनि बरक बनदिन और राजबाड़ी मामु संगे नाकननि हिसाबै बतुई फेमिनि फिया शचीन्द्र लाल सिंह सिनि महाराज वीर विक्रम मिसाय एक बोसोर करा যার কারণে ব সাতা আসাইও বা ওকো আসাইও বা আটা আসাইও ওখানে সেই থামনি পরে দশরথ দেব আনাপুরো খুব চড়াই দশরথ দেব ত্রিপুরা রাজ্যনি ফার্স্ট চ্যানেল যে নাকি আকাশ ত্রিপুরা ফার্স্ট চ্যানেল আকাশ ত্রিপুরা দশরথ দেব নিদিহিক মঙ্গলেশ্বরী দেব মন বিনি পৃথিবীপুরো আরো থামিসনিপুরো নরক ভাইকে কাইজাখা বৎসব সর বলঙ্গ টংকা হানি মঙ্গলেশ্বরী দেব মানসুমপুরু মঙ্গলেশ্বরী দেব বর্মা আকাশ ত্রিপুরা ও বকক শাখা যে দশরথ দেব বাই আন কাইজাকমনি পরে 4 বছর গ্যাপ উলো তামনাই বলঙ্গ সারেন্ডার খাইয়ে এমপি মনি পরে দিল্লি কোয়ার্টার মান হয়ে চলি লেখা দিল্লি কোয়ার্টার মানে দশরথ কাইসা বেসাই হিসাবে কাইসা লগিশন কা যে আফরো কাইসা সিনেমা বুক কলিয়া নি দङ बुक कलियानि सिनेमानि गान गां जदिও गान गैया मुर्गा मुर्गी पिआरसी करो हनि कैसे गान दङ अ गान त्रिपुरा जो बेले हिट मंगलेश्वरी देव बर्मा दशरथ देव तुई सिनेमा नायनायाव जोंजाक मानि दशरथ देव सिनेमा नायफुरु नायलिया बिहिग्न लगिरेनो थाङि थिगनो लगिरे काहाय फन नायलिया आबो नायावनो 12 घन्टा समयका तुई फैका इ घटना रक आबो आं साइमानानि कगया मंगलेश्वरी देव बर्मा जेदिन आकाश त्रिपुरा चैनल अक साका आफुरो आं टीवी नाय दङ नुबि दङै बखायो मुइतो दंरुमनि कक्से आबनि परे शर्ट कन्टेन्सिवनो 1972 21 জানুয়ারি जों पूर्णांग राज्य मांखा 1972 21 জানুয়ারি पूर्णांग राज्य मामनि परे 11 मार्च हंकायनो 60 विधानसभा तीये एसेंबली इलेक्शन मुसिनाय ओंखाय आफुरो 5 तारिख डिसेम्बर तो 5 तारिख डिसेम्बर 1977 तो 5 तारिख জানুয়ারি 1978 त्रिपुरा राज्य प्रेसिडेंट रूल लास्ट चीफ मिनिस्टर हंकाय राधिका रंजन गुप्त निपेन चक्रवर्ती हंकाय 1972 एसेंबली सीट 60 निर्वाचन पुरो सिमना 1 नम्बर एसटी सिमनाव बासाव भद्रमणि देव बर्मा अपनी परे मानगाई कालिदास देव बर्मा एसटी उत्तर देवेंद्रनगर एसटी सुबाराम देव बर्मा पाखारजला एसटी गणपद जमातिया श्रीराम एसटी निरंजन देव बर्मा विश्रामगंज एसटी सुधन्य देव बर्मा सीपीआईएम महाकान एसटी संख्या महरीपुर मनु साब्रम धर्मनगर और डुम्बुरनगर अम्पीनगर महरसरा अपिहाय खालायै कल्याणपुर एसटी विद्याचंद्र देव बर्मा प्रमोदनगर एसटी 1972 प्रमोदनगर एसटी मलिंद्र देव बर्मा सीपीआईएम नि बुद्धा सौबाफोर
아버리 버릇을 놓고 고라이 짬파와 SD 멍사자이 바이 nok 그러니까 사모는 SD প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা CPIM নিমন্ত্রণ পেশাফল SD গোপীনাথ ত্রিপুরা লাঙ্গাই SD হামসা যাই দেওয়ান কাঞ্চনপুর SD রায়মুনি রিয়াং চৌধুরী বাহাইকে সিংসিত ভারতর মানখা ভারতর মুখ্যমন্ত্রী ইনখা সুকুময় সেনগুপ্তা কিন্তু 1972 কেন মন্ত্রিসভায় আকারে ওই কংগ্রেস বাই সিপিএম রক অর্থাৎ আপনার তামনে সিপিএম নি কাইসা দক্ষিণপন্থী হাইকে বড় কথা লাই কোয়ালিশন সরকার চালক রেখা কোয়ালিশন সরকার চালক রেখে উনকাই রাধিকা রঞ্জন উনকাই চিফ মিনিস্টার নৃপেন চক্রবর্তী উনকাই হোম মিনিস্টার বিদ্যাচন্দ্র দেব বর্মা উনকাই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আর যারাও যদিও প্রেসিডেন্ট রুল ওই যে তাসিং সামনি 5 তারিখ ডিসেম্বর 1977 টু 5 তারিখ জানুয়ারি 1978 তক প্রেসিডেন্ট রুল আর রুল নির্দিষ্ট ইলেকশন খা 1972 31 ডিসেম্বর ओंखायनो राष्ट्रपतिनि शासन नियत पायै 78 8 तारिख जानुवारि ओंखायनो भोट काउंटिं ओंखायनो अब किसिसा सानानि न मुचुंगो जेहेतु त्रिपुरा सारक अब साइजमन माया साइमिया दंनि सीपीएम नि 56 एमएलए फाइमानि परे बरक आरो আগরতলাও ডিসিশন হাকা দশরথ দেবনি নেতৃত্বে চিফ মিনিস্টার খাইছিনে ওখানে দশরথ একদম নিশ্চিত চিফ মিনিস্টার রংছিনাই ওখানে ফংনাयै 2 তারিখ আঙ্গাবো পক্ষাঙ্গা তবে ঘটনা সত্য ফংনাयै দশরথ দেব 10টাও তৈ স্থানাইপো ওখানে নৃপেন চক্রবর্তী সালাহা সংসদীয় নেতা নির্বাচিত করতে হবে ओंखाय हर दशरथ देव आरो नृपेन चक्रवर्ती बाफोर वानसुका जे साब जागा तंनाय আগরতলা লেন ফোন সিস্টেম করিকো কোন কেনি নগো কোন ফোন করিকো হপেন থুয়াওই সিনরনি রশিরাম দেব বর্মা ন পর্যন্ত ব বানি বইনা হাকা দশরথনি দলনি হইতে সেপলেকা সেপলেই দশরথনি পক্ষে টঙ্কা বৈদ্যনাথ মজুমদার বিমল সিংহা পূর্ণমোহন ত্রিপুরা অবিরাম দেব বর্মা দীনেশ দেব বর্মা আবার বেবাক দশরথনি গ্রুপ বাকি যে ত্রিপ্রাসা টঙ্গেরক নৃপেন চক্রবর্তী তলাংথাঙ্গি সংসদীয় নেতা নির্বাচিত করতে হবে কেন দশরথ মনিখা মানে আনি বিরুদ্ধে সব প্রার্থীর নাই আফরো নৃপেন চক্রবর্তী হপিং বুড়িজাক বুড়ি সামুং তাংজাক ব মখান কংসনি সাও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তো সেরে দেওয়া যায় না প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি কেউ না থাকলে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেখি হলে নৃপেন চক্রবর্তী সাওই বাহাইকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহনায় গণতন্ত্র বা আংফানো খায়েন হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা খাইপর হংকাই দশরথ দেব 12টা ভোট ফেলেঙ্গি মুখ্যমন্ত্রী কেপেলাহা মহঙ্গে রিয়েল ঘটনা ওখানে তাবো আং সানামু চংমান ইনকাই যে তাবো নৃপেন চক্রবর্তী এসটি সিট একা 72 প্রমূলনগর এসটি সিট 77 হংকাইন প্রমূলনগর ফাইয়ে বাসা ফাইকা 77 নিসিনি 83 যারা 83 নিসিনি 88 যারা ব আরনি 10 বছর মুখ্যমন্ত্রী তো বাহাইকে টঙ্কা ওখানে ত্রিপ্রাসা সিনাই নুকনে রক আইএস অফিসার যদি সিনাপুর করে টিসিএস অফিসার যদি অ্যাপ্রুভ করে কিন্তু উলত শিকা ওখানে এসটিসি তো যদিও আফরো মানে বড় বিরোধিতা খাইনি করি ফানো এটলিস্ট দশরথ দেব সাইমানানি উচিত বাহাইকে বনা এসটিসি তো বুধবাসার ওই বা আশ্রমবাড়ি বুধবাসা ফরকাই নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমূলনগর বাসা ফরকাই নৃপেন চক্রবর্তী ওই যে বরফ বাজি খাইমানি বুমুন্ন তুই
দশরথ গণমুক্তি পরিষদ গঠন খাইপুর হুমকে দশরথ দেব বর্মা পার্টিনি বুদ্ধা সফরকে দশরথ দেব ওই যে দালাল দল নিয়াগো जों রাজনীতি ফালজাंमानिबाय ত্রিপুরা সারক তাবুক হয়রানি রাজাनि বিরুদ্ধে আন্দোলন খাই जों শেষ খাইকা তাবো जों রাজনীতিও थांखा বমুং বিকৃত খাইयै ত্রিপুরা সানো খৈयै আফুরুনো দশরথ দেব নেতৃত্বরুও ভূমিহীনকে ভূমিধাव उद्भास्त आगमन चाय जोंले आसामाव थांया दं नै आं CPM नि गोबां कमरेड दं नि थानि खोनारोखा गोबांनि ताबुक एजिसिनि रांसाकनि साजला महाराज हाबुबाग्रा महाराज प्रदुत किशोर देव बर्मा बताबुक फायै जोंनो थानसानि बिसिङाव तुगुयै फायै त्रिपुरासा थानसा तावना नांनाय जत्न माननाय न कक सातानि थानसानि कक सातानि ताबु केबेंनि साबो बोबाग्रानि लगी हिया बरक जे पार्टी खाइने रक बोबाग्रानि गनो हामजागिया जे टंने रक बरक ताबु थानसाबो करै ताबु थाबो थानसा फाया जों नुहुरो तंगरो बोबाग्रा बे केबुति किया महाराज जे दिन पार्टी खाइने सिगां बो कायसा धाइलो खाइनो दङ नरक आनो सिनियाखौ नरक आनो मा सिनिनाय तो 2022 5 तारिख फेब्रुवारियाव दिनै त्रिपुरा मथा फर्मेशन मानि परे ताबुक त्रिपुरा हाव राजनीतिगतভাবে जों ताबुक मुखा बोबाग्रा এই যে 4 বছর বা 4.5 বছর যেভাবে त्रिपुरा सारकनि भागै फाइट खेका बकायसा रयेल फेमिलिनि ब्रक दिनै यागक मुंसाकरि मुंसापान मानिकरि नायखे जतन मानो सान हुनाकि जतन मानो महाय बरक बयनि सारा बरकनि बेसारक दफारक बोबाग्रानो जतन हामजागै त्रिपुरा साताबुल उद्दारुं सिनाय यक्से सिनाय हिनि जतन इमां मुखां जतन सालाय दंहा ताबुक कायसा कुइसु केबेंनाय दंमाबाय बोबाग्रानि सामुं केबें जागै दंखा बाय आबतैया माननाय बोबाग्रा जत्तनो विकलांग थानाय हिनि बता बसाव किन्तु महाय जोंनि बेसकांगो नेता एकदिके हा बोबाग्रा महाय बरक सारा भारताव बुकरि सारा पृथिबीयाव बुकरि जे बिनि जत्त किसु हामक्रायनि याकारै बतिनि त्रिपुरासानि बागै खासिक जाक अरो जों टाउननि बदल नगो TWF ब्रि बदल बुमा बदल खासालांनाय जाक बरक बोबाग्रानो जायतंना बागै बोबाग्रानो फान्डनो बागै YTF TISF आबनि परे कर्मचारी संगठन तो मनि खाना जों त्रिपुरा एमप्लयी फेडारेशन बड़ गुसाय खालामनाय दङ किन्तु ताबुक फानो এই যে পরিবেশন রাজনীতি বলতে ফিনে লামা করণের যে দল গণমুক্তি পরিষদ তাবুক ফানো বিনি খুঞ্জ হাবিয়াক বেলেওয়ানি মাসে ব্যাপার তাবুক जों साइबेनो दशरथ देव बर्मा गणमुक्ति परिषद नि पुरो दशरथ देव ब MP मानि हইতে त्रिपुरा जो मुख्यमंत्री इंखा अनेक किसु इंखा ताबुक साइ जरा 11 जना मुख्यमंत्री ओ दशरथ देव खरच दङ ताबुक जों हंजागि दङ ताबुक जों मथे माथे मैदाने कक साजागि दङ नरकनि दशरथ देव राज्यनि मुख्यमंत्री तंफुरो नरकनि एडिसियो CM अगुर देव बर्मा तंफुरो मुख्यमंत्री ताकसिरि खक्साव नरकापुर बियां थां नरकापुर तां रुमन हरप सांया नरकापुर तां फैतं ताबुक जों हंजागि दङ तामनि बागै এই যে খাসিয়া त्रिपुरा सारक खरसा खरुचो ताबुक बरकनो साहाय्य खाय दंमाबाय जों ताव बेकाय देव दं तामखाय माननाय अबथिक आशा खायो गाय ताबुक कक्त तेबनो दङ गाय ताबुक रंदि जों ताबुक अरण्य त्रिपुरा हाबो जे गणमुक्ति परिषदक एकदम निश्चित भावे बन पुलिस जोंका आगि बजागा हाबि दं बरनि फाय दिनै बयस पर्यन्त अबजार्वेशन खाया बयस बेसों काबो पर्यन्त नाया बताबो बरनि पेपलाई फाय आरो कोनि किसु कमन सैका जे ताबो गोबांमा बरम नखा हास्ते फारकनि जोंखनाका हरिजन नबखनाका बस आसलपु तातालपुnya ताबो रुतुबि मायानि दंहा आबहाय ताबो चिन्ति त्रिपुरा सारक नां कयनाय न थानसाव फायरि
bobagra sungno jotono renai bornai ma hai bo chini bisingo kono neta phaya ko tabo sana musuman hingkai Vijay Kumar Uncle Borom Ganang Uncle বকাইসা বিশ্রামগঞ্জ বিরাট একটা জনসভাপুরো বকাইসা কক বেলাই দামি কক সাকা সেই বেলাই সুযোগ বেলাই জরাব বেলাই একদম জরাকে সব বুবাগরা ফাইসেন লগিরে ফাইকা টিপ্রা সারক যতন দলিয়াকারে বুবাগরানি দল নেই বজে খরকসা অকরা খুব বরম গনাং তাবো ত্রিপুরা মাথানি প্রেসিডেন্ট আঙ্কেল বিজয় কুমার আঙ্কল যে বরকনো আহ্বান খাইমেনি আবার তাবো ফানো বরক বুঝিয়া আবারনি বাগै आं बरकनो नाकारो सिनियर तामहनाय लेखा गोरों रक आईएएस अफिसार हईते रिटायार जाक बर रक टीसीएस रिटायार जाक रक टीपीएस जाक रक बैनि सुजुग सन्धानिओ तंगियाकारै साततारै सातनो बेदगै बोबाग्रानि सामुबो जतनो लंखरि फाइकै बेलायनो जानाय तामनि बागै हिंखाय त्रिपुराबो हयतो उइ फानो मानो उइया फानो मानो त्रिपुराओ এই যে জরা ফাই টংখা জেনারেল টিটিএডিসি ইলেকশন ओंखाय ताबो म इलेक्शनो बोबाग्रानि बेलाय फान क्राक बोबाग्रा जेफोरो फान करै बिनि कुछ करै पार्टी पर्यंत बरगो बथानसन टेबलेट चाहिनिया म जराओ एडिसी हापाङो बिनि एडिसी सरकार सनामका 18टा सीट ताबो बिनि 587टा एडिसी विलेज कमिटी तिजाक आरो बोबाग्रानि फान थांजाक कायसा एडिसी विलेज कमिटीनि चेयारमैन वाइस चेयारमैन अंग लगिरेने रक मेम्बार 9 जना कोन जागा 7 जना आपनिके सिलेक्टेड मेम्बार दंगो निश्चय आबो बोबाग्रानि फान बोबाग्रानि कोन यागरा करि फुरुसे बोबाग्रा 28 सीट बोखांखाय ताबो जे 587 তুমি এডিসি ভিলেজ কমিটি যদি টংখাই এডিসি এরিয়া টংখাই আবার बोबाग्रानि फाइनाय प्लास 8टा जोनाल नि चेयारमैन रक वाइस चेयारमैन रक 44 नो सब जोनाल नि चेयारमैन वाइस चेयारमैन रक सामुंखाय टंखांखाय बोबाग्रा थानाय एडिसि इलेक्शनो 37% भोट मानमनि ताबो 50% भोट मायांनाय जबि बोबाग्रा मायांनि टंखांखाय बोबाग्रानो पासकाना कोनो बरक बोबाग्रानि बिरुद्धे हानिया कक साकाना कोनो बरक এই যে চেয়ারম্যান মেম্বারক তাবো কদিনি 13 जना एमएलए 17 जना एमडीसी 587 जना एडिसि विलेज कमिटी चेयारमैन जोनाल चेयारमैन 8टा सब जोनाल चेयारमैन 44 आशुक बरी बदल सनामजाक कर्मचारी बदल हिउ हलके सनामजाक आशा खायो बोबाग्रा 28टा सीटनो फाइनाय आं ताबुक दुगान पाट दगो बुरा बुरि सिरो गयमालायि सोंनायमिनि जे सापा नोंथुन जोंखौनो बुजिया हायफानो बोबाग्रानो सोंसिनिओ बोबाग्रानि चिन्हआव जों बुदुनाय होनाय गोबां आं बागैनो बोबाग्रा बायकेबति किग्लाक बोबाग्रानि लगिओ जत सिक्ला जत थिया तंनाय बुरा जत चाकरा जुग्रक बा सिक्ला सिक्ली रक चाकरी खायनाय चाकरी खाया पेन्सन नंनाय रक बोबाग्रानो वानसुगै ताबुकनि एडिसिओ बरनो जोरुयै बिनि तिप्रासा एकर्ड खायमानि जे एग्रीमेन्ट सारना बागै तिप्रासार थानसांनि फाइसितन हनै आं गबगिनो आनियाव तिनि किसिसा कक सामानो अरनो माथाक्सिनो सानाखै जेतेबो दङ हायफान सालेया आसुक साइनो आनि कगनो माथाक्सिवानो हायनो हाय जतनो हामबाय।